Nueva embestida del Congreso de los Estados Unidos y por parte de la DEA, el organismo que pelea contra los narcotraficantes en los Estados Unidos. Se lanzaron ambos contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque no ven acción, no lo ven con mucha disposición para el combate contra las drogas y sobre todo para el ingreso vía México a Estados Unidos del fentanilo, que ha causado, de acuerdo a lo que dice la directora de la DEA, más de 100,000 muertos. Pero escuchemos qué dice el senador Menéndez y qué dice la directora de la DEA sobre este tema. And I just is fundamentally wrong. I don't know how many more lives have to be lost for Mexico to get engaged. If this was in the reverse, they'd be all over us. President López Obrador would be all over us in this regard. Lastly, en México se promocionan a sí mismos en una gran campaña antinarcóticos, pero vemos todo lo contrario con nuestro vecino de al lado. Simplemente no veo que suceda algo con López Obrador. The information, the intelligence, the security of what you're trying to do with your counterparts in Mexico? Senator, thank you for the question. And there are three ways in which we believe that we would like to see Mexico cooperate. No estamos recibiendo información sobre incautaciones de fentanilo. No estamos recibiendo información sobre decomisos de precursores. Estamos muy preocupados por los laboratorios clandestinos en todo México. Hemos ofrecido y continuamos ofreciendo y estamos listos para trabajar en asociación con las autoridades mexicanas para desmantelar y derribar esos laboratorios clandestinos en todo México. El juicio de García Luna está en curso en el Distrito Este de Nueva York, y así estamos buscando que México arreste y extradite a más individuos a Estados Unidos. El año pasado México extraditó 24 personas relacionadas con drogas, pero hay 232 casos relacionados con drogas para traerlos a Estados Unidos. Entre agosto de 2021 y agosto de 2022 se han perdido 107,735 vidas estadounidenses por intoxicación por drogas. Lo más importante que puedo decirle a este comité hoy es el cártel Jalisco Nueva Generación en México, el responsable de la gran mayoría del fentanilo que ingresa a los Estados Unidos. La máxima prioridad es derrotar a esos dos cárteles. Todo comienza en China, donde están comprando precursores químicos para hacer fentanilo en polvo, y lo meten en cápsulas para crear píldoras con recetas falsas que se envían desde México a Estados Unidos bajo nombres de medicamentos como oxicodona, Percocet, Adderall o Xanax. Obviamente ninguno es medicina real, son falsas. Las píldoras falsas que venden mucho en los Estados Unidos en las redes sociales a través de los 50 estados. Los cárteles venden esas drogas en la oficina de correos de Estados Unidos. Lo hacen para financiar ilegalmente organizaciones de lavado de dinero que operan en los Estados Unidos. México es una de las principales prioridades operativas en este momento. Primero, adoptamos un enfoque basado en la red de los cárteles, porque ya no podemos simplemente apuntar a los objetivos de alto valor. Buscar a las personas en la parte superior de los cárteles. En este momento tenemos 332 oficinas en todo el mundo. 69 de ellas están dedicadas exclusivamente a derrotar al cártel de Sinaloa y al cártel de Jalisco. Tenemos expertos en la materia como un experto en finanzas ilícitas, otro en seguir los precursores chinos en todo el mundo. Hasta la fecha, hemos identificado a los cárteles en más de 40 países de todo el mundo. Sabemos que la violencia relacionada con las drogas ha advertido y parece que la devastación de la muerte por envenenamiento por drogas. Llamo a la conciencia pública de los países, hoy quiero llamar a su ira, frustración y tristeza en mi voz, y admito que siento todas esas cosas, pero lo que me impulsa es creer que podemos derrotar a los carteles, podemos hacer por nuestras comunidades y darles seguridad, salud y podemos salvar vidas estadounidenses. We are now seizing fentanyl in all 50 states, and it is the deadliest drug threat our country has ever faced. After the cartels sell those drugs in the U.S., they work to get their profits back to Mexico. And they do that through illicit finance. Often today we see through Chinese money laundering organizations that are operating both in the United States and in Mexico. For all these reasons, our top operational priority right now is to defeat these two cartels. First, we've taken a network-based approach to the cartels.
We can no longer just target the high-value targets, the people at the top of the cartels, and expect that we will see a change. So we're targeting the entire networks, from the precursor chemical companies in China to the chemists and the members of the cartel mass-producing fentanyl in Mexico, to the people transporting the fentanyl into the United States, selling the fentanyl in the United States, and then moving the money back into Mexico. Second, we formed this past September 2 counter-threat teams. Right now, on top of all of DEA, our 332 offices worldwide in 69 countries, we have 1 counter-threat team devoted solely to defeating the Sinaloa cartel and 1 devoted to the Jalisco cartel. On those teams, we have special agents, we have intelligence analysts, we have targeters, we have data scientists, and we have subject matter experts like chemists and experts on illicit finance and Chinese precursors. Those teams are mapping these entire cartels worldwide. We have now to date identified those 2 cartels in more than 40 countries around the world. In addition to mapping those cartels, they're analyzing those cartels to identify the key nodes that we can use to defeat the cartels, and they're also targeting the cartels. We've already begun sending out target packages across the United States. In addition to all of that work, we're working in our communities. We know drug-related violence has increased, and we have seen the devastation of drug poisoning deaths. And finally, we're working on public awareness. And I know so many members of this committee are doing the same, but we believe that every American has to understand that 1 pill can kill and that fentanyl is the deadliest threat facing our country today. I want to close by saying that as you hear me talk today, you'll hear anger, frustration, and sadness in my voice. And I admit that I feel all of those things. But what drives me is not that. What drives me is the belief, the knowledge that working together, we can defeat these 2 cartels, we can make our communities safe and healthy, and we can save American lives. Thank you for the privilege of being with you.